Yeah, like usually students, before we continue to our lesson, like usually, yeah, I want to show your progress in typing, and I have given the point before Zoom. Yeah, who knows? Anybody knows? Or receive point this morning? Ada yang tahu dah menerima poin hari ini? You don't know? Okay. Terjuan have given ya, udah kasih tadi poin kepada siswa. Ya, for the students have finished until here, like Corinthia. Ya, have finished until box number 2, intermediate. Ya, intermediate. And I already given the point. Saya udah kasih poinnya. Ya. I don't know why is today so many students not complete, yeah, doesn't complete typing until this one, box number 2. Yeah, only that, hanya itu aja student. You can see here, masih ada yang kurang sedikit lagi ya. Okay, that's about typing. Now I want to explain about our project, students. Morning Ruth, can you mute your Zoom? Yeah, this is our learning objective. I want to explain to you about our project, students. Ya, projectnya ini ya students. Please focus on here. Ya. And deadline batas waktu pengerjaan project deadline is on Wednesday. Ya, 17 November 2021. You can click this link to see the video about tutorial how to do your project. Yeah, this is the link. Good morning, sir. Morning, Donna, Tasha. Are you okay, Donna? Okay, students. Yes, sir. Thank you. Okay, you're welcome. Students, this is the project, and this is explanation about atau step, yeah, step by step. Yeah, for grade 4, yeah. Yeah, I make also again here the link YouTube to see the tutorial, untuk melihat tutorialnya. Yeah, start now Thursday, and the deadline 17 November 2021. Okay, student, this is with computer, yeah. This is especially for the student with computer. Okay, especially for you, if you do with your computer, yeah, please look at this one. Sir, halaman berapa, sir? Oh, no. Donna, this is about project. Ini tentang project. Jadi, just watch on your screen. Listen to my explanation. Ya, ini kita membuat project. Okay, Donna? Okay, sir. Thank you. Okay. Later I will send also the record. Ya. The Zoom record. Kalau don't have computer, bisa pakai laptop ya, sir? Oh yes, of course. Yeah, same. Okay. With computer or laptop ya. Jadi with computer ini ya, sorry I don't make here laptop ya. Same ya students with computer or laptop. Ya. Create a list of countries and their capital. Format text using appropriate color. The step are ya. Perhatikan students, step langkah-langkah to do your project. The first, open your Microsoft Word, ya, buka Microsoft Word kamu, and then make title atau type, ketik judul, yang judulnya adalah this one. The following is a list of countries in Southeast Asia and their capitals. Ya, perhatikan student, title and heading judulnya tadi ini, dia alignmentnya perataannya buat di center. Ya, center, rata tengah, rata kiri.
Dan gunakan font color. Warnain colornya student. Up to you what color you want. Kemudian buat border and shading student. Kita udah belajar. We have study about border and shading. And then Cyril, you want to speak, Cyril? No, sir. Oke, please pay attention ya. Perhatikan dulu. Kemudian the text text title itu darker atau bold. Dia cetak tebal. Kemudian students, ya ini kan ada country. Country-nya ini digaris bawahi, make underline. Ya. Terjuan buat seperti itu because we have studied about how to make underline, how to make bold, italic, border and shading, membuat font color dan center. Terjuan want to know your ability, kemampuan kalian untuk menggunakan format teks yang berikut itu. Okay, next, use bullet and numbering. Okay, Michelle, you raise hand. Michelle, please. Sir, from the following is a list of countries in Southeast Asia and their capitals. What is the font size of that, sir? Okay, about the font size, up to you. I don't make in their font size. You can make a 14 or 16. Yeah, a capital make bigger than the names of the title, make bigger than the text atau body textnya. Okay, Michelle? Okay, sir. Okay, Thank you, sir. You're welcome, Michelle. Okay, Kayla, you want to speak? Sir, minimal berapa, sir? Okay, later I want to show you the countries. How many countries? Yeah. In Southeast Asia have 11 countries, ya. 11 countries. You can take from Google. Oke, ini dulu langkah-langkahnya. Ya, nanti untuk pembuatannya penjelasan lebih lanjut ada di situ berapa negara. Oke, using bullet and numbering. Ya, numbering itu ini this one. Ini numbering. Ya, number one. Number one Brunei Darussalam. Ya, Bandar Sri Begawan. Itu ibu kota Brunei Darussalam. Capital ya, it's capital. List countries make the text little slanting. Do you know slanting kit? Ini nama sama dengan italic. Oke, ini Felicia. Felicia itu not PDF. Kamu simpan di Microsoft Word. This is in Microsoft Word ya. Simpan filenya, and then filenya send to my WhatsApp atau email. Okay, sir. Okay, students, the text of country. Okay, please mute your Zoom, students. Okay, in here, students, slanting. Jadi tulisan negara dan ibu kotanya itu make slanting, italic, kemudian make bold, buat cetak tebal, dan use highlight color, dan menggunakan highlight. Ini yang pink ini adalah highlightnya. Oke, jadi seperti ini Kid. Untuk tulisan negaranya buat italic, bold, and buat highlightnya. Warnanya up to you Kid. The color up to you, ya. And then number five, every country type a simple article. Jadi setiap negara ini, Kid, dibuat artikel. Di sini artikel maksudnya penjelasan atau keterangan yang sedikit saja tentang negara itu sendiri. Contoh, this one, the example, Brunei Darussalam, number one ya, Brunei Darussalam, ibu kota atau capital, Bandar Sri Begawan. Di bawahnya buat sedikit, satu baris boleh, dua baris boleh. Brunei is a small equatorial country on the northern coast of the island of Borneo in Southeast Asia. Ini keterangannya sedikit saja. Ya, you can take this one from Google. Bisa kamu cari di Google. Kemudian student, untuk yang artikelnya ini,
kamu buat perataannya justify, ya justify, make it justify, ya rata kiri, rata kanan. Oke, contohnya student. Oke, Felicia. Ini keterangannya harus bahasa Inggris. Yes, you can take from Google, Felicia. Ambil aja dari Google ya. You can take it from Google. Just short article, singkat saja, jangan banyak-banyak. Like Serjuan, look at this, only this one. Ya, sedikit-sedikit aja ya. Oke, Felicia. Yes, sir. Oke, students, this is the example. Contohnya student, sudah jadi. You can see the title student. Title-nya itu ada border and shading. This is border, ya. And this is shading-nya yang green. Ini capital letter semua student. Huruf besar semua judulnya, capital letter. And then the text country, country-nya itu bergaris bawah, underline. Oke, country-nya underline. And this is make center. Ini alignment-nya center ya. Kita buat rata tengah, di tengah-tengah posisinya. And then students, nama-nama negaranya, that is make number 1. Brunei Darussalam. Ini supaya dia rata, perhatikan ini titik 2-nya semua rata student. Ini cara membuat ini adalah tekan tab. You can press tab on your keyboard. Ada nggak student? Oke, siapa yang use laptop now atau komputer, perhatikan. Minimal berapa, Sir? Ya, ini di sini 11 negara ya, 11 countries. You can see in Google atau from my, boleh juga see dari punya Serjuan. Skala maksimalnya, Sir? Ya, 11, semua 11 kalau yang with computer. Ya. Understand, Felicia? Negara yang ada di South Asia itu 11 negara. Ya. Oke. Oke, just now Felicia, Michelle pause. Wait ya Donna, Michelle you want to speak? No, sir. Oke, Donna please Donna. Dona nggak punya komputer, sir. Oke, later we have option, the other option. Ya, ada opsi yang lain tanpa komputer. Oke, Donna, wait ya. Oke, sir. Thank you. Komputer no have, laptop have. No, sir. Dipakai mama kerja, sir. Oke. Atau bisa pinjam punya mama waktu mama udah pulang kerja. Oke. Yes, Ya, sir. Thank you. upayakan aja dulu. Kalau nggak bisa baru pakai without computer nanti ya. Terus yang option without computer. Oke, student like this one. Contohnya jelas ini. Number 1 Brunei Darussalam, Bandar Sri Begawan, Filipina, Manila, ibu kotanya, Indonesia, ibu kota Jakarta. Ya. If you want to see in Google, can also bisa kamu cari juga di Google, students. Oke, this is the example. Ini contohnya. Ya, sampai 11 ya, Kid. Ya, 11. Vietnam, Hanoi ya. This one sampai 11. After finish, kalau sudah diketik seperti ini semua students, save the project, your name. Contohnya Tony Project, contoh. And send to my WhatsApp. Ya, atau send to my email boleh juga, my email this one. Bisa dikirim ke email Serjuan. Oke, students, have question about project untuk yang with computer atau laptop? Sebelum Serjuan continue to the next slide without computer atau laptop. Ada students yang mau tanyakan? No? Okay, I continue. Later, if you have question, don't be shy to ask. Yeah, this is without computer. Yeah, Donna, this is without computer. Students, if you don't have computer or laptop at home, you can choose this one. But, yeah, Serjuan bisa juga kasih opsi yang ketiga, yang lain. If you don't have computer atau laptop, you can use handphone atau smartphone. Tapi itu sedikit sulit, ya. Bisa juga di smartphone itu ada namanya Word
for Android, ya ada juga Word for Android, Microsoft Word for Android. If you can use it, bisa kamu menggunakan smartphone atau Android. But if you cannot also do on your smartphone atau handphone, ya you can choose this one without computer. Okay, what you have to do if you use this one? Apa yang kamu lakukan? Ya, you can make this one. Create a list countries and their capital at least 5 countries. Jadi yang without computer, you can make like this one also. Ya, the following is list countries. Ya, dikirim juga ke WhatsApp Serjuan, take foto dan dikirim. Tapi yang without computer, you can make only 5, dibuat 5 aja, 5 countries dan keterangannya. Ya, Dona, ya please Dona. PR-nya apa, Sir? PR-nya ini project-nya, Dona. Project-nya kalau tadi kan kamu bilang you don't have computer atau laptop. Jadi bisa pilih yang seperti ini. Do on a paper. Kamu buat di kertas lembar white paper. Do on a white paper. Ya, kamu tulis seperti ini Dona. Judulnya sama juga seperti yang tadi. Ya, judulnya buat seperti ini. Tapi dibuat hanya 5 saja. Seperti ini contohnya. Ya, do on a white paper. Ya. Dibuat 5 negara saja, and then take photo atau submit to school boleh, atau take photo send to my WhatsApp boleh juga. Ini yang without computer. Ada pertanyaan lagi? Have question again tentang ini? Dona? Yes, sir. Have question tentang Dona project? belum mengerti, Sir. Belum mengerti Dona? Oke Dona. Ini kalau siswa yang tidak punya komputer, ya, jadi dia mengerjakannya di kertas selembar, ya, atau HPS di kertas polos warna putih. Kemudian kamu tulis seperti ini. Ini contohnya pas. Tulislah seperti ini dan dibuat warna. You can use color pencil, ya, supaya kelihatannya lebih cantik. Kamu warnain seperti ini, and then buat nama-nama negara. Tapi kalau yang di atas kertas cukup 5 saja. You can choose. Kamu boleh pilih 5 negara saja dari yang 11 tadi. Kamu buat seperti ini dan diwarnain. Oke, Dona? Oke, Sir. Thank you. You're welcome. Oke, the other student yang lain, jangan malu untuk bertanya tentang project yang with computer atau laptop dan juga yang without computer atau laptop. If you have question, let me know supaya nanti tidak bingung pada saat mau mengerjakan projectnya. Oh ya, Gideon, you have computer. Ya, kalau have computer, berarti tools yang ini tadi ya, yang di atas tadi. Ya, yang seperti ini ya, Gideon. Ini contoh project yang menggunakan komputer. Oke, students, Serjuan akan memberikan penilaian project kalian, melihat dari skill kalian dan kreativitas kalian. Pembuatan warna, semuanya dia cantik ya, itu kreativitas kalian, dan kontennya, isinya. Ya, kalau yang with computer atau laptop itu 11 ya, 11 countries. Kalau yang without computer atau laptop 5 countries. Ada di PDF sih, have, ada di PDF. Ya, jadi students, kalau kamu bisa contoh Serjuan yang buat saya, kalau tidak mau lihat di Google, bisa juga lihat dari sini aja. Ya, you can follow this one. Boleh. Artikelnya boleh, Sir, boleh juga. Tapi kalau kamu mau buat artikelnya lain dari yang sini, it is okay. Ya, it is okay, no problem. You can take from Google.
Oke, ya. Sir Juan juga memberikan nilai I will keep score for your project itu selain dari hasil project kamu, Sir Juan juga akan lihat your typing. Typing kamu Sir Juan akan lihat. Kalau typingnya always complete, ya saya akan tambahkan nilai projectnya. Jadi nilai projectnya bagus. Nilai projectnya kurang bagus, typingnya complete, saya tambahkan nilai projectnya. Jadi typing ini kita buat nilainya dan ditambahkan ke nilai project kalian. So please do your typing, ya, do your typing. Kerjakanlah typing kalian nanti atau complete it sampai di mana nanti akhirnya kita untuk di semester ganjil ini. Okay, students, finish. Now I want to show to you how to do your project. Ya, bagaimana cara membuat projectnya. Okay, now we open Microsoft Word. Kita buka Microsoft Word, students. This one Microsoft Word. Ya, 2010 boleh, 2013 atau 16 it's okay, no problem ya. Kamu buka saja, and then kita lihat, kita tunggu. Okay, we click this one, blank document. Klik this one. Okay. Now in here kita type. We type. What is the title, student? Siapa yang ingat titlenya? Ya, the following is ya. The following. Ya, the following is a list of capital letter. Countries. A list of countries. Okay. A list of countries in the Southeast Asia. Okay, Kayla, you raise hand. Sir, fontnya terserah, Sir. Fontnya terserah, tapi kapital ya, huruf besar semua ya. Oke, Sir. Oke, fontnya terserah. Oke, after this students. Harus besar semua itu fontnya, Sir. Ya, kalau untuk title-nya supaya jelas, title-nya harus huruf besar semua ya. Ini, this one. Oke, Ruth. Oke, Sir. Kayla, you want to speak again? Oh, no. Okay, no. Donna, you want to speak? No. Oke, look at student. Perhatikan students, ini sudah ada, ya. And then kita akan ketik number one. Number one, ya, you can type number one. Brunei Darussalam. Oke, you press tab. Tekan tab yang ada di keyboard kalian, student, supaya dia rata. Perhatikan, tab, 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 tab. 3 times, ya. Dan titik 2. Bandar Sri Begawan. Oke, enter. Ketika Sir Juan enter, perhatikan students, otomatis langsung ada number 2. Ini namanya numbering. Ya, numbering. Dia otomatis ada number 2. If already have number 2 in here, boleh kamu klik lagi di sini, klik di sini, enter again, di enter lagi supaya dia muncul nomor 3. Dan nomor 2-nya kita backspace, kita hapus. Ya, di situ kita ketik keterangannya. Brunei Darussalam, ya, Darussalam is a small country. Example ini ya, contoh. But it's good country. Contoh ini student. Kemudian klik di sini, klik di sini. Number 2, ya, di example Singapore. Ya, students, supaya dia titik 2-nya sama rata di sini, apa yang kita tekan klik? What we press? Press 3 times. Press 3 times. Very good. Tap 3 times. Ya, kita nggak bisa kita pastikan 3 times atau 4 times. Yang penting kamu lihat, kalau dia sudah lurus, berarti kamu buat titik 2-nya. 1, 2, 3, 4. Ya, berarti kalau yang untuk number 2, 4 times. Ya, titik 2.
Kapitalnya Singapore. Oke, enter. Kita enter, otomatis nanti di sini number 3. Enter. Look at that, tab number 3. Oke, kita klik again here. Oke, enter. Ya, kita backspace, hapus. Ya, kita buat Singapore. Ya, kamu bisa cari di Google Students di sini di Google. Namanya list of countries ya in South Asia. Ya, nama-nama negara yang ada di South Asia di sini. Have Brunei, Kamboja, Singapura, banyak Kit. Bisa kamu klik di sini. Ya, ada keterangannya di sini student Singapura. Ya, jadi bisa kamu copy nih Kit. Kamu copy, kamu klik di sini copy, right click copy, kamu pastekan di sini, ya pastekan di sini, sudah dapat satu Kit untuk Singapura. Untuk artikel Singapurnya. Oke. Ya. Untuk membuat ini kita atur sekarang supaya dia cantik kelihatannya. Oke, look at ya, pay attention. Title-nya kita block. Title atau heading-nya kita block students. And then we make choose. Tadi Thailand nanya what ini suka hati font style-nya ya suka hati. Oh ya Dona, you raise hand Dona. Jadi Sir kayak gini caranya Sir, nanti ditulis di kertas Sir. Iya, kalau yang di kertas Dona pasnya seperti ini dia. Nah ini dia contohnya. Di sini ada di PDF file. Ini ya, ini contohnya. Kalau yang pakai kertas. Yang without computer. Yang ini yang menggunakan komputer. Oke? Oke Sir. Iya. You're welcome. Thank you. You make the size. Size-nya tadi si Michelle ask. Size-nya up to you. Ya, you can make 20 atau this one 20. Don't forget make center Kit. Buat center di tengah-tengah. Oke, di tengah-tengah dia Kit. Tadi kan seperti ini. Tengah-tengah center. Klik this one. And then make color. Colornya up to you students. The example this one. Atau yang lain supaya nampak jelas. Oke, color. And then make border and shading. You can click this one student. Click here. Ya, border and shading. Ya. Ini muncul border and shading students. Ini kalau di home. Klik menu home ya, not insert design, tapi di menu home. In menu home klik baru ada ini. Ya, border and shading. Klik and then choose border. Klik box atau shadow, up to you. If you want to box atau shadow, up to you. And then choose the color. Example, the color this one red. And width-nya choose up to you student, terserah kamu. The example this one. And then make shading. Shading-nya student. Klik shading, choose the color. Example this one. And pattern-nya, style-nya, you can choose the other. Maybe 10 atau 15 up to you ya. Choose, terserah kalian. And then apply to-nya di sini, apply to, klik this one. You can choose text atau you can choose paragraph, terserah kalian. And then click OK. Already student, wow, already good. Okay. It's good, Sir. Good ya. Now, sekarang untuk title-nya sudah beres, sudah siap. Now we want to make nama country-nya. Country-nya ini student, kita kan buat apa tadi? Bold, italic, dan buat highlight color. Boleh kalian buat seperti ini, Kit. Kamu klik semuanya di sini satu baris. And then make bold, italic. And then choose yang mau diganti, terserah mau dibuat yang lain. Oke. And then make it size, kalau mau dibuat size-nya lebih besar 12, ya buat 12, 12. Dan buat warnanya can, ya boleh buat warna yang lain. And then make highlighting. Make here. Wow, already good. Sudah selesai Kit. Yang ini buat di warna yang lain boleh students. Boleh warna yang lain. Ya. Warna yang lain boleh.
boleh diganti juga students, pakai huruf apa saja, boleh dibuat juga yang lain, ya. Ya. Kemudian setiap negaranya ini dibuat highlighting. Highlightingnya sir bolehkah? Satu boleh seperti ini. Example. Yang ini yang lain dibuat. Ya. Ya, boleh. Ini diwarnain warna yang lain boleh. Ya, students. Jadi terserah kalian mau dibuat berapa size-nya, warnanya. Diwarnai yang lain juga boleh. Oke, students, ada pertanyaan tentang ini? Ya, if highlighting-nya, saya ulangi, highlighting-nya tadi terserah, boleh seperti ini modelnya, manjang sekalian highlighting-nya, atau boleh dia ini aja per teksnya aja, boleh. Ya, kemudian ininya boleh dibuat warna yang lain. You can make the other color. Ya, itu untuk yang which computer. Oke, Donna, you raise again, Donna, please. Sir, Yes. kapan dikumpul, Sir? Oh, Kapan dikumpul? have here deadline-nya. Deadline-nya have here, Donna. This one. On Wednesday. Wednesday ya. Wednesday 17 November. Iya. Wednesday, Sir, dikumpul. Yang with paper, yang menggunakan paper atau without komputer dan laptop itu dikumpul, boleh. Kalau tidak dikumpul, take foto, dipoto send to my WhatsApp. Kalau yang with computer atau with laptop itu cuma kirim filenya saja ke sertuan. Jadi nggak perlu dikumpul ke sekolah. Just send the file. Understand? Oke, Rizky Maulana. Oke, Sir, thank you. Kalau udah selesai project MS Word ya, Sir. itu bisa foto pakai handphone terus kirim ke via WA, Sir. Oh, ini yang mana yang nanya ini? Coba one by one dulu. Oke, Rizky, wait ya, Ruth. Rizky, Maulana, what you have to speak? Sir, I'm download MS Word-nya dulu ya, Sir. Ya, Microsoft Word-nya dulu dibuka. Microsoft Word. Buka Microsoft Word, kemudian type ketik seperti ini, baru diatur. Baru nanti disimpan. Simpan, dikirim ke serjuan filenya. Oke, Rizky. Oke, Sir. Ruth, what you want to speak just now? Kalau udah selesai proyeknya langsung hari ini bisa kirim ke via WA, Sir. Oh yes, of course. Yesterday from Leo and Big Dipper already have sent to me. Ada yang sudah mengirim ke saya kemarin juga langsung malamnya, sorenya sudah siap mereka. Oke, Ken, bukan harus di hari Rabu tanggal 17. Itu deadline-nya. I hope, saya berharap you can send, you can submit, you can finish your project before deadline. Oke? Oke. If already finished like this, kalau sudah contohnya sudah siap sampai 11 ya, Kit, sampai 11 contoh ya. Kamu klik this one, file, klik file and save. Save, ya, simpan di mana contohnya? Simpan di, saya simpan di download, and then here file name-nya don't forget to make the example me sell project, project example, and then save. Okay, and then open your WhatsApp. Let's WhatsApp. Yeah, the example you want to send to me ya, kirim ke saya, and then click this one. Ya, click here, and then misal, this one already misal, open,
and then send. Wow, already send. Udah terkirim. Berarti udah siap projectnya. Okay, students, that's about my explanation about project. I hope you can do it as good as possible. Keep spirit and keep healthy. Nice to see you again. See you. Bye-bye, students. Bye-bye. Bye. Bye, sir. Bye, everyone. Bye. 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 Bye.